Hi guys. Hi Charles. So, this is my first video sa YouTube, no? And of course, I'm doing this for entertainment purpose only, Jud. Like, I want to look back sa akong gipang buhat, no? Murag kanang video diary ba? However, I am willing to share this diary sa inyo, ha? If someone ang gusto nga maminaw, of course. So, hi, I am Chelsea Quizan and I am, wait, haya grado ka siya. I'm Chelsea Quizan and I am currently I'm currently living here in Consolacion, Hugan, Mangados. To be specific, jud, sa Mangados ko nagpuyo. Then, I am a first year college and akong course is BA Communication major in online media. Of course, my first course dyan nga ikuha dira sa Cebu Normal University kay anang BS Psychology. But then, I think wala ko nakapasar or nakapasar ko sa standard sa CNU but wala ko nakapasar na ako napila sa ranking ba sa kanang BS Psychology. O niya, slot-slotter ba na, daghan man may taga BS Psychology nga naabot sa online media. Then, by slot-slotter ba na siya. Pero niya, i-ranking, wala guro naabot akong kanang kuan, akong score sa katong entrance examination. Okay, so, enough of that. Ano ba na bang kanon? Okay, so, ganina mo nag-CR ko. Nag-CR ko, nang labahan, nang laba. Then, paglaban ako kay, you know that kanang kuan kanang mo ka mga fake scenario pero not really kanang magawa sa mga scenario sa mong utok ba kintahay ko no nagstorya mi sa classroom sa mga classmate then sharing mi mo no kung nasa utok ganina then I started sharing my personal experience as a kuan speaker Bluetooth speaker record niya tapos am I gonna edit this pa or ito na lang kukuan. Okay, so, maot to guys. Kanang nag-story ako sa kagulingon sa CR. Nag-imagine ko nga, nag-story ko nang sa akong mga classmate. And that classmates hanga, kuan, tarong kito sila utok sad. And I feel like if magka-story ay sad mi kay, kuan, kanang serious sa kaayo ba? And I really love doing serious talks biyot. Okay, so wala na tas topic. Then, na-realize na ko ganina pag kanang sometimes CR ko ba nga although I am not a kanang kuan very healthy person jud of course not physically because I am kanang living in a sedentary lifestyle like ubaraw lang mukaon and of course maglimpyo-limpyo sad ko and I also do house chores but most of the time, labi na if walay klase, kay di ko mag-exercise. The only exercise akong kanang buhaton kay hugas plato, magkanang kuon, nani. Okay, so I am not really that healthy person in terms of mental jud. Like I also have doubts sa akong kagulingon. Stop. That's my dog, guys. Si Ja. Lalaki na siya, pero Janine ang pangalan niya. Okay, so, as I was saying, I'm not really that healthy person, no, in terms of mental jud because I have anger issue. Karang na, Shh! Stop! Puyo! Sulod! So, garo-garo sa ka, wala ko kuha ni mo. So, kanang motto, in terms of mental jud, no, kay unhealthy sa jud ko because I also doubt myself, labi na if na ako yung mga problems, I also kanang kuan, maghunahuna ko og something bad. But, dili man sad na ako siya ibutang sa real life good, no, like, let's just say, ganahan ko magkanang, I feel like I don't want to live anymore. Pero, syempre, utok na ako guys kanang di na ako siya tinud-on kuan lang ba marag realization na ako sa kagulingon nga kanang there's so many problems I think it's very kanang hard not to solve them I don't think there is a solution
But of course, as a coward, or not a coward person, but as someone nga who values life, kaya I'm not gonna end my life just for some petty ko ano, ng problems. I know that those problems are kanang given because of a reason. Okay. Nawa sa topic. Okay, so sa to kung giingon, ay, kalimot na lang noon ko. Okay, so mo to pagkaganina since na-share ko nun ako ba sa utok lang na to naghimo og senaryo. Ang among topic is that nako na ko classmate nga nag-ask or nag-ask nga nganong giunsa nimo nga healthy ko na akong utok, like healthy akong mental kuno kay I am a very bubbly person jud no in person. Stop ko learn. Stop ha. I'm a very bubbly person jud. Nya tapos tabian kaayo, nya tapos murag walay problema except sa financial jud kay mahalata gyud nimo in person nga I am financially unstable. And I am not ashamed of that because I'm willing to share my kanang problems about financial sa ubang tao. Para sa kabalo sila, aware sila nga I'm not capable of giving something nga dili na ko mahatag sa ilaha yun. You know, kanang what I mean, friends, the boyfriend, the pa the amutan sa school. Of course, ipa-inform yun na ako sila sa mga struggles here sa balay. Okay, so mao ko nagto nagstorya ko no Jaime o kanang nagmuta na sila nako how the Carabao how ko no become ko og kanang positive person. Then ito bagsid ko no ko nga kanang anak ko na ko guys ay nga. You know what? There is a in my life, a phase in my life wherein I also ask myself na am I worthy of living ba? Like, is it alright ba to breathe with so much problems? It seems so endless problems, the challenges, the struggles, and it's like, mo siya at that time sa face, tinood di siya guys, akong face din na again ako. Of course, kanang magkuan as a teenager, no? Grabe kaya itong emotions, like, kanang mura na to pasan ang kalibutan. Mura na to, di na to feel atong parents ba? Nga nagkalisod sila. What we think is that our own feelings, our own self, our own feelings, our emotion, we feel like, kanang, dili ko niyo favorite, dili ko niyo kuan, di mo kasabot na ko kay nani na. But it's just a phase, guys. Mulabay ra na sa tong kinabuhi. It's very normal for us teenagers. Uy, teenagers, din ako tingin, I just turned 20 pag July. Okay, so, muna, there's a phase in my life jud nga. I ask myself, am I worthy of living ba? Nalagi ka itong mga endless problems. But then, look at me now. I am still alive. Like, how is that even possible, diba? For some suicidal person like me in the past. How am I still alive? Well, that's because despite of so many problems with like katong mga intense emotion nga na-feel na ko sa una, despite any of that, I managed to survive. Like, how? How did I survive? Simple lang. You just keep living. My problem, it feels like endless. And you want to end it. But since I am, para sa gingon ganina good, nga, ganahan ko matagi, but there's a part of me nga dili ko ganahan. It's because I value life. And I'm also scared of death. Good. Yeah. So, muna, kalong days, months, years nga ni pass, nga buhi paghihapon ko while thinking of suicide, guys. I gradually realized nga, this life is very complicated. Okay, look at me. I have a suicidal thought, pero I'm still alive. How is that possible, diba? It's very complicated. You want to die, but you're scared of death. Hinana ako. I gradually realized nga,
those problems nga from the day one nga naka-realize ko nga daghang kong problema about sa kanang kuan basta bisag unsa inana from the day one nga naka-realize ko nga inana pasagdan lang na ko ang problema ba like di ba nakagets man ako nga feel ako endless akong problem but still I am kanang kuan sige nagyapon ko sa kinabuhi mo complain pero nga sige nagyapon sa kinabuhi inana ba then katong years na nga nilabay, makarealize na lang ka, nakakuan kasi mo kaguling na, oh, what seems like an endless problem kay mahuman naman sa day without us knowing, di ba? Pero dito ka-realize nga, solve din ang problema, it's because nilabay na siya. So, na-realize na ko nga, kuan, kanang, nga every problem has a reason. Some, kay dili na to makabalo kung sa reason jud niya, ang uban masulbad ng kabalo ta masulbad ang uban kay di nakabalo man nasulbad na di ay ang uban ay kalimtan na lang ato nya nasulbad na siya sa past na kuan kanang ma-realize nimo nga every happenings in your life has a reason na every happenings every problems kay mo pass ra gyud na siya di ba so paano ko nga what if the ay nga, wala ko na di kaya. Like, what if I am weak? Diba? I'm not scared of death, diba? Then, I killed myself that time. So, wala ko ron. May gani ko wala ko gidayon. I'm very amazed, like, what lang ko, if kagets sa akong point, no? Uy, 11 minutes na tamakay, baka na sa akong story. I'm not gonna edit this, guys. So, una lang ko nag-post sa kuan because since I don't think nga naasib magkuan sa mo, minaw sa dani akong yaw-yaw. Okay, so, mo to. Muna ko ano ko ba, like, everything nga akong gipang bati sa past. Uy! Everything nga akong gipang bati sa past. It's just complain ra gid na ko sa kinabuhi. Mura gid nag-eskwela ka, like, after ni mo sa a very hectic day. Hectic. Like, okay, so, after the very tiring day, like, uli ka sa balay, complain ka sa mong mama, si mong papa, or si mong lula, si mong kuya, mga naka, kapuya nag-eskwela, oy. Hindi na ako maskwela, hindi na ako magpadayon, dili na ako, ganahan, mag-asawa na lang ako, magbana na lang, magminyo na lang ko, kay kuan, nanay. But then, ugma na, eskwela, gahapon ka, because you have no choice. And, mo sa day, ginabuka-buka sa mong heart, maskwela. And of course, it's our obligation nga moskwela sa Jud. We felt obliged nga moskwela. Most na sa life, we are obliged to live. It's because this life is given to us. Daghan nangamatay, di ba? And we are so very kanang lucky. It's because we're still alive. So, it is our obligation to live. O, sa na siya. Na-assignment. Assignment. Kapuya mo assignment. Uy, nani, kapuya, lisod kayo. May pagkuhan, nana. Pero, at the end of the day, buhaton na gihapon ni mo. For grades, di ba? Di ka na mabagsak. So, kung saan pa na ni mo pagkanakuhan sa mong kagulingon, you will still do that assignment. You will still answer your quiz. You will still study. Sakto ba kung grammar? Study gihapon ka. Kay, mo may need sa school. I-relate sa life. Parang problema, sige apon, kapoy, endless problems, struggles, challenges. Pero, sige apon kagkuan, mukhaon gyapon kada adlaw, mata gyapon kada adlaw. Wala ka naghikog, wala ka naglaslas, na. Why? It's because you feel like living. You just have a kanang negative mind. Diba? Ay, hello? Wait. I call that guys. Kanang, that feeling, no? Pero kanang, hala, come up sa akong utok. Karoon ako naka-realize nga, diba, sige mo complain about life. Inani. Inana ka makuan, matay, pero at the end of the day, kaya sige mo kagkaon, ginawag yapon ka, di ka mabigti, di ka maglaslas. It's because, faith. You still have faith nga. Everything happens for a reason, and your problem happens. It's because there is some reason for that.
Di ko na naman ako gibang yaw-yaw. Ay, feel ako, wala ko kagatsad. Pero kagets jud ko, guys. I don't know if kagatsad mo for anyone, to anyone that I dili for. To anyone nga mag-listen sa ako, please bear with this kanang kuan ha. Kay, this is just like what I told you kanina nga. An online diary. A video diary. So, mautos siya. Very, kuan siya. Nice chikay siya. I hope nga, kanang, kato siya, katong, akong giingon ninyo nga, despite sa mga problems, despite sa mga struggles, still find your, kuan gihapon, no? Your way to live, and itatak sa inyo nga na huna nga, every problem happens because there is a reason. Hindi ito ka itong speech. Every problem happens because there is a reason for that. And of course, you will not find out you will not find out the reason if you will end your life. So bear with your life, guys, because although it may seem endless, no, ang mga problema, the struggles, mulabay ra gyud na sila. Yeah, so I guess that would be all about the mental health, chucho. So mako na to ganina lagi ang akong kanang gitubag ko na sa akong classmate, pero gi-improve to na ko ha, kay syempre akong gichika sa inyo ha, dili man sad pwede nga kato akong nabuang ako. I don't think this is kana healthy sa akong mental karon. Okay, what if buang day ko? So bye guys, thank you so much for kanang listening. Nakakuha 17 minutes kita guys, like bye bye.